Veliki kašalj je veoma zarazna bolest karakteristična po naročitoj vrsti kašlja sa zacjenjivanjem. Od velikog kašlja boluju uglavnom deca do 12 godina, posle toga je redak, ali od njega mogu bolovati i vrlo stare osobe ukoliko ga nisu dotle prebolele. Uzročnik velikog kašlja je gram-negativna bakterija Bordetella. Inkubacija traje prosječno 7 dana. Bolest u svom razvitku prolazi kroz 3 stadijuma. Kataralni stadijum, ovo je početni stadijum bolesti i on se često ni po čemu ne razlikuje od obične kijavice ili nazeba. Dete uporno kašlje, obično nema temperaturu i na veliki kašalj pomislimo samo ako u kući ili u susjedstvu ima već slučajeva velikog kašlja. Ali umjesto da prestane, uskoro se dotle suv kašalj završava iskašljavanjem jedne male količine rastegljive providne i lepljive sluzi. Na beonjačama se vidi pokoji prošireni krvni sud i ždrelo je crveno. Inače, dijete se hrani i dobro spava kada ne kašlje. Ovo stanje traje 7 do 10 dana. Stadijum zacjenjivanja. Ovaj stadijum je obeležen naročitim kašljem po kome je bolest i dobila ime. Prelaz iz prvog u drugi stadijum je postepen. Dete je zahvaćeno dužim isprekidanim kašljem koji traje dok dete ne isprazni sav vazduh iz pluća. Potom uvuče vazduh uz piskav i hrapav zvuk koji liči na nekakvo rikanje. Poslije udisanja uhvati ga ponovo grčevito kašljanje koje se često završava povraćanjem i izbacivanjem rastegljive lepljive sluzi. Za vrijeme ovog stadijuma dete je već izmoreno, oslabi, mogu da nastupe nagle komplikacije u plućima, oko očiju se pojavi otok, beonjače ponekad potpuno zakrvare. Ovaj stadijum traje oko 2 nedelje i zatim stupa stadijum izlječenja. Ovaj stadijum praćen je kašljem koji već više liči na zreo kašalj posle nazeba nego na kašalj sa grčevima iz drugog stadijuma bolesti. Kašljanje je ređe, bolesnik ređe povraća, bolje se hrani i počinje da se oporavlja. Taj stadijum traje 2 do 3 nedelje, tako da bolest traje ukupno oko 6 nedelja. Veliki kašalj ostavlja za sobom trajam imunitet. Ako ga neko preboli jedanput, neće ga bolovati ponovo. I pomoć iz prirode, recept: uzeti po 20 grama nane list, timjana list, majčine dušice, pitomog kestena, rosulje i dugolisne bokvice, zatim 3 kašike te mešavine preliti sa pola litre vrele vode, poklopiti, tako ostaviti 2 sata, odliti i piti po 1 kašiku svakih sat vremena. Za sad toliko, želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!